वो लेके एक मीटिंग हुआ था, उसे क्या डिसीजन लिया गया? देखिए, आप लोगों को बता दूं, ये जो मस्जिद है एयरपोर्ट के अंदर, ये मस्जिद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी का लेवल 3 एरिया में है, जहाँ पे विमान कर्मी छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता है। इवन पैसेंजर को भी बस पे जाना पड़ता है, आप वैसे नहीं जा सकते और सीधे फ्लाइट में चढ़ जाना होता है। यू आर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड। लेकिन यहाँ पे सालों से प्रथा चल रहा था, यहाँ नमाज पढ़ने जाते थे और ये एंट्री का आधार होता था खाली आधार कार्ड। आधार कार्ड में गांव के नाम लिखा रहता था, तो आप वहां पे जा सकते थे, सीआईएसएफ बकायदा ले जाते थे। एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये। और इसी एयरपोर्ट में ये सिक्योरिटी ब्रीच के लिए कभी भी कोई बड़ा घटना घट सकते थे। दूसरी बात है कि 2 रनवे के बीच में ये मस्जिद है, इसीलिए रनवे का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। रनवे का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइन क्या आ नहीं पा रहा है। तो ये दोनों विषय को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बात किया था, तो पुलिस ने भी चिंता जताए थे कि ये एंट्री इस तरह का एंट्री के से कभी भी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकते हैं। तो इसीलिए फिलहाल अभी नमाज बंद है और इसको वहां से हटाने का लिए सोचा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो हटना जरूरी है, क्योंकि वो बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। उनके पास भी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट। दादा, सिद्दीकुल्ला चौधरी का जो भड़काऊ भाषण हमारा सुनने दे रहा है, क्या कहेंगे? ये सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है, आप लोग जानते हैं, ये टीएमसी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं और एक धर्मीय नेता भी है। सिद्दीकुल्ला चौधरी जी ओपनली तो बोल रहा है कि नहीं, मैं सबको शांत होने के लिए बोला हूँ, लेकिन मेरे पास खबर है, मैं पुलिस को भी बताया हूँ कि गांव के जो बासिंदा है उन लोगों को उसका रहा है कि आप लोग इसका प्रोटेस्ट कीजिए रास्ते में उतरिए। सबसे बड़ी बात है, मस्जिद का जमीन ही मस्जिद का नहीं, तो दैट लैंड बिलोंग्स टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये प्योर एनक्रोचमेंट है। आप इसके लिए विकास और सुरक्षा दोनों के बीच कोई भी ना आए। आप लोगों को पता है, बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून भी चालू हो गया है, इसलिए कानून को कोई हाथ में मत लीजिए। किसी के भड़काव में आके अपना जीवन, अपना परिवार को तकलीफ मत। এবার আপনার আমার একার দায়িত্ব নয়, নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব। এবং আমি এখানে যেহেতু আমি ওখানেই থাকি, আমি ওখানকার অধিবাসী হিসেবে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে মায়ের পুজোতে যোগদান করার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কোনো পুজো বন্ধ হবে না এবং প্রত্যেকটা পুজো ভালোভাবে হবে। আমরা দুর্গাপুজোকে তো সার্বজনীন দুর্গাপুজো বলি, সার্বজনীন শব্দটা লেখা থাকে কার্ডে। সার্বজনীন কনসেপ্টটা কিন্তু দুর্গাপুজোর থেকে উঠে গেছিল। এটা অমুক দাদার পুজো, তমুক মন্ত্রীর পুজো, তমুক কাউন্সিলরের পুজো, এই নামেই হতো। আমরা চাই ওই সার্বজনীন কনসেপ্টটা ফিরিয়ে আনতে। সবার পার্টিসিপেশন থাকবে, সবার সাজেশন থাকবে, সবার সমালোচনা থাকবে এবং সবাই মিলে পুজোটা। এই যে পুজোটা, এইটা আপনি বলেছেন যে লোকে জানতো কি মতন তার এইটা কিভাবে? না, ওই জন্যই তো বললাম, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিলাম। এটা এটা সার্বজনীন পুজো, সব সর্বজনের পুজো হয়, কারুর পুজো না। মায়ের থেকে বড় কেউ হয় না, তাই ওই জন্য মায়ের পুজো আমরা সবাই মিলে করছি। আর যেভাবে হতো সুনাম বজায় রেখে, মানে সুনাম মানে অনেক দুর্নামও ছিল, লোকজনের কাছ থেকে টাকা পয়সা ইত্যাদি না হতো, সেগুলোর প্রশ্নই নেই। কিন্তু পুজোর আয়োজনে কোনো কমতি থাকবে না এবং মানুষ আসবেন মায়ের পুজোতে অংশগ্রহণ করবেন। অন্যান্যবার দেখা যায় মানে এই ধরনের পুজোগুলোতে সুরুচি সংঘ বা অন্যান্য যেগুলো, সেখানে বিরাট থিমের এবং জাদুপনা হয়, এবারে সেইগুলো কিভাবে সম্ভব? কোন ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, সময়টা ফ্যাক্টর না, সদিচ্ছাটা ফ্যাক্টর। আমরা 16 তারিখে খুঁটি পুজো করবো এবং আপনাদের কাছেও আমন্ত্রণ যাবে, আপনারাও সবাই আসবেন।
আর পুজো নিষ্ঠার সাথে এবং সুন্দর করে মায়ের পুজো হবে, তাতে থিম বলুন, আয়োজনে কোনো কমতি থাকবে না। থিম বা কি হবে সেটা থাকে মানে এইসব আপনার ভেবে গেল না, নিশ্চয়ই। অরূপ বিশ্বাসও তো স্থানীয়, ওনার সাথে কথা বলবে। অরূপ বিশ্বাস কোথায় আছে ঠিক জানি না, মাঝে মাঝে কোর্টে দেখি বেল নিতে যায়, দেখা হলে বলবো আসতে নিশ্চয়ই। তবে আপনি সবকিছু করতে পারলেও একটা বিষয় তো পারবেন, সেটা হচ্ছে যে এখানকার যে থিম সং, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে দেন প্রত্যেকবার। এবার কি মমতাকে বলবেন থিম সং লেখার জন্য? না, দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে দিতেন থিম সং, তারা তখনকার যে পুজো কমিটি ছিল তারা মনে করতেন সেই থিম সং বাজানো, সেই থিম সং বাজবে। আমরা মনে করি সেখানে কবিগুরুর কোনো গান যদি বাজে, আজকে যদি বন্দে মাতরম বাজে, আমার মুখ্যমন্ত্রী তো আসবেনি, মুখ্যমন্ত্রীকে ছাড়া পুজো হবে না। আমার মুখ্যমন্ত্রী অত বহুমুখী প্রতিভা নেই। আমার মুখ্যমন্ত্রী মানুষের কাজটা করতে জানেন, আমার মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতিটা করতে জানেন, আমার মুখ্যমন্ত্রী খুব দক্ষভাবে প্রশাসন চালাতে জানেন। কিন্তু আমার মুখ্যমন্ত্রী কবিতা লিখতে জানেন, আমার মুখ্যমন্ত্রী ছবি আঁকতে জানেন, আমার মুখ্যমন্ত্রী গান গাইতে জানেন, এটা আমার জানা নেই। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী নিজেরও জানা নেই। থ্যাংক ইউ।